Ay, kasama na siyang mods at basic lang to. Gusto niyo ba ng mga ganito? Wait lang. Tayo nyo. Malag kasi dito eh. Ito, guys. Yan. Yan guys, oh. Gusto niyo ba ng ganyan? Kasama siyang mods. Yan, oh. Yan. At ito pa. Yan, oh. This. At yan pa yan, guys. Gusto niyo ba ng mga ganito? Subscribe mo muna ako. Like and follow and share, guys. Yan naman, guys. One way, oh. Tingnan nyo. Yan, guys. Ganda yan. May mods na din yan. Kasama. Yan, guys. Yung kaganda. Yan, oh. Yan. Pwede kayo dito yan. Yan, oh. Computer. Ganyan naman yan, oh. May CCTV nga, eh. Gusto nyo ba ng ganyan? Libre lang yan. Ewan ko lang sa Android data pwede. Pwede sa Android kasi naka-Android ako, eh. At ewan ko lang sa iOS. Ito guys, tingnan nyo. You know, yan. Pwede kayo mag-ano dyan. At may elevator. Yan, guys. Dito pa ako. Wait. Wait lang, guys. Yan. Gusto nyo marang ganito? So, kalando. Yan, tingnan nyo. Sorry kung malag. Yan, oh. Ayan, oh. Yan, guys, oh. Angas. Yan, oh. Gusto nyo ba ng ganito? Mamay, tuturo ko naman sa inyo. Tuturo ko sa inyo. Yan. Basta, gusto nyo yung ganito. Okay, ito na. Ito na. Libre lang to, guys. Wait lang, guys. Wait lang. Okay, first, Play Store at search TL. Yan, guys, oh. Download nyo lang to. At may makikita kayo dito. And city. Kung sa-search nyo, city. So, yung villager na profile yan. Pindutin nyo yan, Los Verano City. Okay? Punta dito, download at ianan nyo to. Download file. Yan. At punta sa Minecraft nyo. Yun lang.